Betul ke otot kita akan jadi lemak bila kita dah lama tak exercise? Okay, ini adalah salah satu mitos yang I percaya dulu dan sekarang I fikir balik, I rasa macam I cringe sikit lah, okay? And masalah dia with percaya dengan mitos ni adalah I rasa macam penat nak keep up tau. Macam kalau ada hari yang I tak workout ni macam tak boleh nanti I punya otot ni jadi lemak. So it's like stressful lah juga. Tapi sebenarnya in terms of science tak logik, okay? Fat tissue and muscle tissue are completely two different things. One cannot jadi the other. Fat tak boleh tiba-tiba jadi muscle, muscle tak boleh nak tiba-tiba jadi fat. Kita kena fikir, okay, how fat dengan muscle ni terbentuk. A cell, bila you buat something to the body, right? Contohnya you start strength training, so kita nak build more muscle, right? Cell tu, badan kita akan buat dia terbentuk jadi muscle fiber. So muscle fiber ni akan jadi part of a muscle tissue lah. So waktu dia terbentuk tu, it has been decided. At the point of terbentuk, dia dah decided kau ni jadi muscle. Sama macam kalau kan waktu the point where the sperm and the ni berjumpa, you dekat situ is decided lelaki ke perempuan. Sama juga. Dia memang from the beginning tu dah decided you ni jadi fat ke you jadi muscle. So if you are working out, strength training, dan the cell yang dia nak build tu fiber, muscle fiber, yang tu lah akan jadi part of your muscle tissue. Tetapi dua-dua ni dia boleh kembang kempis. So kalau lah you dah build muscle, you memang dah consistent strength training setahun, right? And you nampak perbezaan kat badan you nampak muscle you dah badan you makin tone, right? Tapi lepas tu because of schedule you makin busy ke, ada life change situation dalam hidup you ke yang buat you tak mampu nak keep up with you punya routine ni, then suddenly you nampak muscle you yang ada sebelum ni makin pudar, makin hilang. Tu yang orang rasa fat, you punya muscle dah bertukar jadi fat. Sebenarnya you punya muscle fiber tu just mengecil, orang panggil atrophy. So size dia mengecil, and then bila you tak keep up with you punya physical activity, you akan banyak store fat lah. So instead of you create cell untuk muscle, you create cell untuk fat. So then makanan yang berlebihan tu dia akan store as fat, dia nampak lagi prominent than you punya muscle fiber. So that's why lah dia tak tukar tempat, dia just ambil more space. So now you have the muscle, the fat tissue yang covering your muscle tissues. That is also why orang kata kalau dulu you pernah workout, dulu you aktif, dulu badan you memang macam bodybuilding, kalau dia tiba-tiba decide untuk buat balik, dia lagi cepat nak gain back state yang dia pernah be in dulu. Sebab sel-sel muscle tu dah ada, muscle fibers tu dah ada, dia hanya perlu nak kembangkan dia balik. Compared to someone yang tak pernah strength train kan, now dia baru nak create all of these muscle fibers. Okay, so macam mana badan kita nak tahu nak create more muscle? Okay, so bila you buat strength training, kan you nak angkat a certain berat, right? So mungkin waktu you start, you nak angkat 5 kilo pun you tak larat. So again, badan you akan adapt. Badan you akan cari cara untuk how do I make this possible untuk my body. So tu your brain telling you lah, okay, we need more muscle fibers. So dia create masa tu. At that point in time, kalau dia rasa, enough with this amount of muscle, dia akan adalah micro tears tu, and then dia recover into main besar. Tapi bila you jump lagi, right? You jump lagi, I nak angkat berat lagi. Then mungkin badan kita tahu, muscle fiber saya tak cukup, walaupun dah micro tear dah besar sikit, saya tak cukup. Dia create lagi. Same konsep juga dengan kalau orang tu pernah obese, dia ada fat kan, fat cells, fat tissue semua tu. Tapi bila dia lose weight, fat tissues ni tak hilang, dia hanya mengempis. So dia sac ni, fat ni dulu ada isi, sekarang bila dah buat, dia dah tak isi. Tapi the sac is still there. So kalau you tak jaga, dia senang je nak masuk balik sac yang dah kosong tu. So that's why orang yang pernah obese pun, it's easier for them untuk kembali ke state yang obese kalau diorang tak maintain cara pemakanan ke ataupun diorang punya physical activity. Unless you go through surgery lah, you buang a certain tissue semua tu. And in some cases, I know there's like stigma around surgery, tapi dalam certain cases untuk certain orang memang that's the healthiest option untuk diorang. Memang they need to remove that for them to get healthy.